जय जगन्नाथ। केमिति अछंती आपण माने आशा करछि बहुत भलरे थिबे। बहुत दिन पर मु आज वीडियो शूट करूछि। जानी थिबे तो मोर गोटे बेबी गर्ल हिची आ सेत पय मु देह भी एमती भल रहनी पुणी तापरे रेस्पॉन्सिबिलिटी पुणी राति रे सोई पारनी तो सेत पय मु वीडियो बनै पारनी। एबे आस्ते आस्ते टिके सेटल डाउन हो सारा पर मु वीडियो बनाऊँगी। झील भी आज टे शोची तो से इंट्रोडा बनई दूच सो सो एबे आसी बाजिला 10टा तो उठला बेलू एबे माने शोला बेलू राति 2टा 3टा रु कम होनी तो उठला बेलू से अनुसार 9टा हो जाऊँगी 9टा सॉरी 9टा भी होनी 9:30 10टा हो तो एमती कथा उठिकी एबे फटाफट मु घरटा ओळेदेली कहीं काली ही डिशवाशर बासन सब पकई दी सब माजिक रेडी रही आउ से कुक मोर जी आसूची राति रोषे करने को से घर पोछापोछि करदे जेहेतु आज गुरुवार आ बुधवार दिन राति ही से घर पोछापोछि करदे बस एमती थिला। आउ एबे मु जाउची किछि जूस की कौन एक्चुअली मु मिस्त्री भूसी आउ सागु ताकू राति बतुरे देछि जाउची मु ताकू गोटे ग्राइंड करिकी गोटे स्मूदी करिकी ताकू सेटा पीबी ना पेट गरम हो जाउची। एमती भी तो बेंगलोर रे खरा टिके कम अच्छे खरा माने दिन में जोर से खरा हो खरा माने सेमती 33-35 डिग्री भीतर रोचे राति प्रबल वर्षा हो प्रबल पूरा एप्रिल 15 रु स्टार्ट हो गलानी वर्षा सबुदिन राति ही वर्षा हो मे मास तो पूरा राति वर्षा तो एमती चलची से मु काली वाशिंग मशीन सब पकई थी मोर से सब माने कौन बेडसीट आउ सब पिलो कवर एगुड़ा सब पकई थी सब वर्षा होता केमती सुखे तो रखी थी तो ये जाऊँगी सुखेबा तापरे जूस फूस कम करके पीके स्टार्ट करवा झील शोई से उठो आप तो फ्रेंड्स ये सब सुखा सुखी सरला तो चलनी मुझे बन देवी कौन पेट ठंडा पे ये देखु ये रखी भूसी मिश्री और सागुर दाना ताकू मुझे गोटे ग्राइंड करदेवी कदली पकईकी तो सेटा मुझे पीबी ए तो ये पानी टाक आम फर्स्ट रखीदबा से ग्राइंड करवा तापर किछुटा एथिरे
ଏଇଠି ମୋର ସେ ଜୁସ୍ ରେଡି। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ନେଇଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ, ମୋ ପାଖେ ଦୋସା ବାଟର ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଚକୁଳି କରି ଖାଇଦେବି ସେଟା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ। ଝିଅ ତେବେ ଶୋଇଛି, ସେ ଉଠୁ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଏମିତି ତ ସିଏ ଶୋଇଥିବ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ କେଁ କେଁ ହବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି, ଶୋଇଛି ତ ଦେଖାଯାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦୋସା ବ୍ୟାଟର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି MTRର। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଦୋସାଟା ଆପଣ ଦୋସା ହିଁ ବନେଇ ପାରିବେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏମିତି ଦୋସା ହିଁ ବନିଯିବ, ଯେମିତି ପୁରା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦୋସା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଦୋସା ପାଇଁ ନା କହୁନି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଚଟଣି ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଚଟଣି କରିବି ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଫଟାଫଟ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାଟର ଯାକ ରଖିଦିଏ, ନହେଲେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ବଳିଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇନି। ତ ଏଇଟା 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, ତାର ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ 10 ଡେଜ୍। ସେଇ ଭିତରେ ମୋତେ ଖତମ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଚକୁଳି ଟିକେ କରିଦେଇ ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ତ ଝିଅ ଶୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଫଟାଫଟ କରିଦେବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଏଇନା ସେ ଯେଉଁ କୁକ୍ ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ ବି ଦିନରେ ମସାଜ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲା ନିଜେ କରୁଥିଲି, ତ ଏବେ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗିଲା କି ମୋ ଝିଅର ଟାଇମ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ତାକୁ ଦେଇପାରୁନି ଘର କାମ ସହ, କାରଣ ଦିନରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ରାତିରେ ମୁଁ କରୁନି, ରାତିରେ କରୁନି, ଦିନରେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି କି ତାକୁ ହିଁ ରଖିଥିଲି, ବଟ୍ ସିଏ ଏତେ ଫାଲତୁ ରୋଷେଇ କରୁছে ନା, ଭାତକୁ ପୁରା ଖିଚଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ଆଉ ତେଲ ମସଲା ଏତେ ପକାଉଛି। ମାନେ ନାଇଁ ମୁଁ କରିବି, ତୁ କେବଳ ରାତିରେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ହିଁ କରିବୁ। ତ ସେଇଆ, ସିଏ ଏବେ ମୁଁ ଦିନରେ ରୋଷେଇ କଲା ଭିତରେ ସିଏ ଆସିକି ତାକୁ ମସାଜ କରିଦେଉଛି, ଗାଧୋଇ ଦେଉଛି, ଯାଉଛି। ତ ତା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, 11:30 ପରେ ଆସିବ, ସେଇ ଭିତରେ ମୋତେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନେବାର ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ବ୍ୟାଟରଟା ଭଲ ମିକ୍ସ କରିଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଥିରେ ଚକୁଳି ବନେ, ଭଲ ବି ତ ଦୋସା ବନାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ଫଟୋରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି ହିଁ, ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନେ ଏଥିରେ ଦୋସା। ତ ଆଜି ତ ମୁଁ ଚକୁଳି କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଚକୁଳି ବନେଇବି, କାରଣ ସେଥିରେ ଜୁସ୍ ଦେଇଛି, ପେଟ ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଠିଲେ ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ବନେଇକି, ନହେଲେ ସେ ଏଇଟା ହିଁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ନର୍ମାଲି, ସେ ଜୁସ୍ ହିଁ ପିଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି। ଦେଖିଆ ଆଜି ଚକୁଳି ଗୋଟେ ବନେଇକି ଦେବା, ଖାଆନ୍ତିନି, ମନା କରନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପୁରା ଯେମିତି ଘରେ ଯେମିତି ସେମିତି ବନେ, କିଛି ଏଥିରେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ବେଶୀ ମିଶେନି, କ'ଣ କିଛି ମିଶେନି। MTR ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାଙ୍ଗାଲୋରର, ତ ବହୁତ ଭଲରେ ହୁଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଫୁଡ଼୍ ଜିନିଷ ସବୁ ତ ସେମାନେ ଭଲ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ଭଲ ବହୁତ ଭଲରେ ବନାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ଦେଖି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍, କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏଇ ଯାକ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ଛୁଆକୁ ଟିଫିନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ମୋ ଘର ତଳେ ହିଁ ସୁପର ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଯିବାକୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଖାଆନ୍ତି, କି ବିଗ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ଏମିତି ସବୁ। ଚକୁଳି ବନଉଥିଲି, ଅଧାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାନ୍ଦିଲେଣି, ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଉଣ୍ଡିଛନ୍ତି।
ओलो मो क्यूटी पाई देखिलु वीडियो को कहलु नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती समस्ते कहलु मामलू देखो खाली तो एक्टिविटीज सी तार ब्लांकेट रे जमा घोड़ी हेनी से मोरी ब्लांकेट रे घोड़ी हे कांद मोरी ब्लांकेट घोड़ा बेले शांति शोब सी देखो कांदुचे बोधे भोक लगुच मुझे खाଇବା ଦେଇକି ଏବଂ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ନलो ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ତ ମୁଁ କ୍ୟୁଟି ପାଇକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ଆସିକି ବସିଛି ମୋରି ପାଖରେ ଏମିତି ଉଣ୍ଡୁଛି ଏଇଟା ତ ଏମିତି କଲେ ଜାଣି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଏମିତି କରୁଛି ମୋତେ ଖାଲି ଉଣ୍ଡିଛି ମାମା ଖାଲି ଉଣ୍ଡିଛୁ କି ଧନୁ ଉଣ୍ଡିଛୁ ମାମାକୁ ଖାଲି ମାମାକୁ ଉଣ୍ଡୁଛି कार्टून तो फ्रेंड्स आम ए जाऊँ टे तल को तले टे बुलाबुली करी आसबू माँ झील लिफ्ट आराम से मजा नौची चलो चारिटी खाली बल बल ही उंडुची एटा हम बिल्डिंग रो किड्स प्ले एरिया झिया टिके बड़ हेले खेल देखिलु झियो खरा पड़ी जोर से खरा पड़ुची जोर से कि मो मामूली को जोर से खरा पड़ुची कि चलो बुलियो हाँ ता खरा दे पारनु तो ये खराटा दउची आ चलो देखुची खाली देवीसा चारिड़े देखुची खाली कौन अच्छी केमती पवन बाहर एमती भी पवन बहुत भल ये देखिए गोटे सुंदर जागुआर कारटे थुआ बहुत लग्जरियस कार दिशु कौन देखुचु देखिए तो फ्रेंड्स मुझे गाधे ठाकुर पूजा कर सारे तो सी जो मसाज करने सी आसुँच सी झील के मसाज कर देखिए से पूरा भलसे देखी दूचे मसाज से बहुत भलसे प्यार से मसाज कर देखी दूचे पूरा भलसे एमती मु मसाज की बाबा मसाज कला से भी भलसे देखी दिए
ठीक अच्छे ଏବେ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି ଫଟାଫଟ ତାକୁ ସେ ଗାଧେଇଲା ଭିତରେ ଏମାନେ ନେପାଳୀ ନା ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜଣା ଅଛି କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ ସେକ ଦିଆ ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଟିକେ ମେଥି ପକେଇକି ସେ ଭଲସେ ମସାଜ କରୁଛି ବଡ଼ି ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଭଲସେ ସେପ୍ ଆଣିବାକୁ ଭଲସେ ମସାଜ କରୁଛି ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ ଭାତ ଭାତ ବନେଇଦେବି ତ ଏଠି ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଭାତ ବସେଇଦେଲି तापर ए डालमा जेहेतु गुरुवार अच्छी डालमा परिवा काटिदेकी से देवी देखा से गाधे की झील को टे क्रीम फ्रीम लगे फर्मूला देदेवी फर्मूला भी पियादे फर्मूला दे सारापर शुआई देकी से पलैब तापर मुझे किसी भजा भजी करी ना एमती सालाड आ से पापड़ खाऊँ मुझे तो पापड़ खाऊनी छणाछुणी करदेगी से आज आम लंच तो फ्रेंड्स बेस बजल टाइम 3टा मोर सब कम सरिकी खाଇବା ପିଇବା सरला बेलू ये झी उठीगला पुणी से खाइला खाई शो पड़ी तो गाधेला एमती भी बहुत सारा निद से भितर से फर्मूला देकी पड़ेगा शो पड़ा पुणी मो कम सरिकी मु खाया पीवा सरला बेलू सी उठी जाऊँ खाईदेला से पुणी शो पड़ी एमती मुझे जस्ट टे रेस्ट नेबी तापर 4टा बेलू देखा कौन कौन हो फ्रेंड्स टाइम आसिक 7:30 दिशु ये उठी सारा आमर घर जड़े पड़ोसा राशि आसते सहित गपसप हो टाइम पूरा पड़ेगा तो तबे से कुक आसी परोटा खाली बनई देकी जीव चकुली खाईदेवी खाली परोटा बनई दूसरी आ किसी भात भी अच्छे से तार बनाऊँगी इवनिंग मत टाइम मिले मुझे टे रेस्ट नहीं हल्का ना छात उपरक टे जाए बुलवा तो ये कथा आज जाइलानी ठीक अच्छे मुझे